Good morning guys! For today's video, update ko lang na anapod kami sa bukid karon guys. Na anapod mi diri, naglaag-laag mi diri sa bahay ng kapatid namin. Andito kami ngayon sa bukid kasi presko kaayo diri guys. Uy, mas gusto jud namo diri sa bukid. Mao ni karon among ipakita sa inyo ang ilang mga halaman guys. Ang ganda-ganda talaga ng mga bougainvillea nila oh. Sus, favorite jud nako kaayo ni nga mga bulak ba. Kay ano siya guys, pwede siya sa init, pwede po siya sa malamig na lugar. Wala siya kuan, basta importante lang pag may araw, maarawan talaga siya para nga mukuan yun mo daghan og may ilang mga bulaklak ba. So mao ni guys ang ilang lugar diri karon, i-flex ko lang ang mga bulak nila, kanindot yun sa ilang mga bulak guys, ambot lang. Nila mga bulaklak nga bumbil manggod ni sa amo agud sa Cebu, pero diri manggod daghan manggod kay sila mga inistoryahan guys, mo nang kasagaran dali sila Tagalog na lang para nga masabtan sa tanan. Mo ni karon diri ang among ganian, wow kaayo, nice kaayo ang panahon kay dili siya masyado mainit, medyo makulimlim pero maganda ang panahon. May konting ulap pero may araw din. Mauning naami diri karon so mga kauban naami diri karon diri guys, naglaag-laag mi. So diri lang sa ko dapita guys kay bulaag sa mi dito sa unahan karon. So, nagkalingaw mig tan-aw anilang mga bulak diri kay saan mga nindot man jud kay diri gud ang ilang kuan, ang ilang mga bulak. Napad jud sila mga orchids diri, napod sila mga waling-waling pero di ko makaadto kay tos ibabaw ang waling-waling nila guys. Diri sa mi kay malingaw pud ko diri. Kani nga bulak guys mao ni gitawag sa amo og mayana, pero nakalimot kani unsay tawag ani sa Tagalog, basta kay sa amo Bisaya mayana ni. Buwak siya guys, pero tambal lang gyapon ni siya nga pagkabulak. Daghan po ni siya matambalan. So mao ni karon dapli raman gud ni karsada diri. Pero bukid na gyud ni siya diring dapita. Kani diring dapita bukid na gyud ni, layo na gyud ni siya sa syudad, pero city lang gyapon, sakop gyapon siya sa city guys.